امن ہم آہنگی تحمل اور برداشت کی سرزمین ہے، یہاں نفرت، فتنہ فساد، انتشار اور دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دیوالی کے موقع پر ہندو برادری کو مبارکباد۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے، پاکستان کی ترقی میں اقلیتوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ دیوالی کے موقع پر پاکستان کی تمام اقلیتوں اور اکثریت کے مذہبی، سیاسی اور سماجی نمائندوں کی یہاں موجودگی تصور پاکستان کی عملی تصویر ہے۔ ہمیں آپ پر فخر اور ناز ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری آج دیوالی منا رہی ہے۔ مندروں میں دیوالی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد دیوالی روشنیوں کا تہوار اور بھگوان کی واپسی کی یادگار ہے۔ ہندو برادری کی جانب سے مٹی کے چراغ روشن کیے جا رہے ہیں۔ دیوالی شری رام چندر جی کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے منائی جاتی ہے، جنہوں نے 14 سال جنگلوں میں گزارے اور ہندو مذہب کی تبلیغ کی۔ وفاقی پولیس کو دی گئیں بلٹ پروف گاڑیاں ناقص اور پرانی ہیں، یہ خیبر پختونخوا پولیس کی تضحیق ہے، واپس کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پولیس کو دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا، امن و امان ہماری حکومت کی پہلی ترجیح ہے، اس پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پولیس کو فنڈز کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا، پولیس کو جدید آلات اور اسلحے سے لیس کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیز کے باعث صوبے میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی آئی۔ فنڈز ملیں گے تو ہم پولیس کو مضبوط اور دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نے کے پی کے حکومت کے بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کے فیصلے کو بچگانہ قرار دے دیا۔ کہا، خیبر پختونخوا حکومت نے جوانوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وفاقی حکومت 600 ارب روپے سے زیادہ خیبر پختونخوا حکومت کو دے چکی ہے۔ وہ 600 ارب کہاں لگے سب جانتے ہیں، لیکن صوبائی حکومت آج تک اس کا حساب نہیں دے سکی۔ مزید کہا کہ بہرحال دہشت گردی سے لڑنا، دہشت گردوں کو جلد ختم کرنا ہے۔ کے پی کے پولیس ہو یا کوئی اور ادارہ، وفاق انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی اور دہشت گردوں کو ہر صورت خاتمہ کرنا ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان دونوں چین کے دوست اور ہمسایہ ہیں۔ چین پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا، امید ہے آئندہ دونوں ملک اپنے مسائل بات چیت اور مشاورت سے حل کریں گے۔ خطے میں جامع اور پائیدار امن کے لیے دونوں ملک تعاون جاری رکھیں گے۔ پاک افغان تعلقات میں بہتری کے لیے چین کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بلوچستان کے حقوق پارلیمنٹ سے ملے ہیں، قتل و غارت سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہم دہشت گردی کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے رہیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف سب ایک ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا کہ دہشت گردوں نے یونیورسٹی کے اساتذہ اور ہمارے بچوں کو شہید کیا۔ دہشت گردی سے مروب نہیں ہوں گے۔ دہشت گرد ترقی کی راہ نہیں روک سکتے۔ دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا ڈی آئی خان میں بزدلانہ وار۔ حملے میں سیکورٹی فورسز کے 5 جوان شہید، 11 زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ بقیہ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ دوسری جانب سی ٹی ڈی کا مردان میں آپریشن، 2 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ حیدرآباد میں فتنہ الہندوستان کے 2 مبینہ دہشت گرد گرفتار۔ قاسم آباد سے گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری رقم برآمد۔ سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار دہشت گرد ٹیرر فائنینسنگ میں ملوث تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ نون لیگ سمیت پنجاب کے معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ پیپلز پارٹی پنجاب حکومت کے حوالے سے مختلف معاملات زیر غور آئے۔ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان امن و امان کے قیام، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قریبی تعاون کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا، موجودہ نظام پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بلاول سے ملاقات میں پیپلز پارٹی کو اہم اتحادی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کی صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے جامع اور مؤثر پالیسی سفارشات تشکیل دینے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پاور ڈویژن کے اصلاحاتی پیکج کا اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات، بجلی کے مؤثر استعمال اور صنعتی اور زرعی شعبوں کو درپیش مسائل پر تفصیلی غور۔
वफाकी वज़रा उवैस लग़ारी, अताउल्लाह तार और दीगर आला हुकाम की शिरकत। ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म का समीडा की तंजीम 9 SMAs की तरक्की के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। गंदम के ज़खायर और दरामदी चीनी पर वज़ीर आज़म की हिदायत, सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुताल्लिका महकमों को फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी गई। गैर मुताबिकत रखने वाले चीनी टेंडर्स मनसूख और बोले दहिंदगान की सिक्योरिटी जब्त करने का फैसला। पंजाब हुकूमत को शुगर मिल्स की क्रशिंग 1 नवंबर से शुरू करने की हिदायत। नेशनल फूड सिक्योरिटी वजारत आइंदा इजलास में मुल्क भर के गंदम स्टॉक की रिपोर्ट पेश करेगी। गवर्नर पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर दस्तखत कर दिए हैं। दस्तखत के बाद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राहें हमवार हो गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मुलाकात। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत हर यूनियन कौंसिल में 13 अरकान होंगे जो 25,000 की आबादी की नुमाइंदगी करेंगे। बल्दियाती इदारों का दौरानिया 5 साल का होगा। चेयरमैन, नायब चेयरमैन का इंतखाब यूनियन कौंसिल के अंदरूनी इंतखाबात से किया जाएगा। सरदार सलीम हैदर को लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। गवर्नर पंजाब ने कहा, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना पीपल्स पार्टी का मिशन है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट इख्तियारात और फंड्स को निचली सतह पर मुंतकिल करेगा। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी का बड़ा फैसला। मुसलसल अदम पेशी पर अली मखान के तीसरी मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंटी गिरफ्तारी जारी। अली मखान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 24 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत इंसदादे दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह की अदालत में हुई। अली मखान के ज़ामिन उमर शरीफ की भी नाकाबिल ज़मानत वारंटी गिरफ्तारी जारी। अली मखान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करें, अदालत का पुलिस को हुक्म। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI के संजानी एहतजाज केस की समाअत। अदालत ने उमर अयूब और जरताज गुल समेत दीगर रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत की केस ट्रांसफर की दरखास्त पर नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात कराने और शौकत खानम अस्पताल में इलाज कराने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। असम्बली इजलास में बानी PTI से मुलाकात और इलाज के हवाले से 2 अलहदा करारदादें पेश की गईं। करारदाद में कहा गया कि वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। ये मुलाकात सूबे के अवाम और आइंदा जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए ज़रूरी है। ऐसे फैसले सियासी या ज़ाती अनात के बजाय अवामी मफाद में किए जाएँ। पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ सब्ज़राली परचम के नीचे मुत्तहिद हैं। सबको इज्जत दें, सबकी सुने, इसी में पाकिस्तान के मसाइल का हल है। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी का कहना है कि रियासत माँ होती है, सब इकाइयों को साथ लेकर चलती है। सियासी जमातों के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। कबायली अवाम को पहली बार आला सतह पर नुमाइंदगी मिली है, ये खुशाइन है। कबायली इलाकों की शमूलियत से पाकिस्तान की बुनियादें मजीद मजबूत होंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पंजाब का कहना है, ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत करवाए जाएंगे। फैसलाबाद और साहिवाल के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 31 अक्टूबर तक करेगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को जारी होगी, जबकि इंतखाबी निशानात अलॉट करने की तारीख 4 नवंबर तय होगी और ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग 23 नवंबर 2025 को होगी। सूबे में जदीद और मयारी सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, नवाब शाह, लाड़काना और दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस कामयाबी से चल रही है और आइंदा 3 से 4 अजला में भी इस सर्विस का आगाज किया जाएगा। हुकूमत रवां साल के दौरान डबल डेकर बस सर्विस भी शुरू करेगी। टमाटर की कीमत ने अवाम के आंसू निकाल दिए। फी किलो 500 रुपए तक जा पहुंचा। लाहौर में टमाटर की सप्लाई 50% कम, कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया।
पिशावर में सरकारी निर्ख 330 रुपए, मार्केट में टमाटर 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त। क्वेटा में टमाटर की कीमत 350 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरी परेशान, कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ी, टमाटर ने रही सही कसर पूरी कर दी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स 332, फ़ज़ा इंतहाई आलूदा करार। फैसलाबाद 325, शेखुपुरा 311, डीजे खान 239 पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि आलूदा फ़ज़ा दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए ख़तरनाक है। फ़ज़ा नाकाबिल बर्दाश्त हद तक आलूदा हो चुकी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। आवारा डंपर्स हो जाएं तैयार, हैवी ट्रैफिक पर कर्फ्यू। रात को निकलने वाले डंपर्स की शामत आ गई। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक पर 2 माह के लिए नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डंपर्स के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कमिश्नर कराची की हिदायत पर पाबंदी 18 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2025 तक नाफिज रहेगी। फैसला शहर में ट्रैफिक की रवानी अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया। मंजूरशुदा ट्रैकर वाले डंपर्स को सनती इलाकों में जाने दिया जाएगा। CCTV कैमरे लगी और ट्रैफिक पुलिस मॉनिटरिंग सिस्टम से मुंसलिक गाड़ियां मुस्तस्ना करार दे दी गई। इजराइल की सीज़ फायर मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जी, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। गाज़ा पर इसराइली बमबारी, खान यूनिस और नसीरात कैंप पर खैमा बस्तियों को निशाना बनाया। हमलों में 45 फ़लस्तीनी शहीद। सीज़ फायर के बाद शहदा की तादाद 98 हो गई। काबिज़ फ़ौज ने शहरी आबादी पर हमले को हमास के खिलाफ कार्रवाई करार दे दिया। हमास ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इसराइल जंग दोबारा शुरू करने के बहाने बना रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात की बहाली की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर फ़ख्र से कहते हैं कि ईरान की जौहरी सलाहियतों को तबाह कर दिया, बहुत खूब, ख्वाब देखते रहो। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का तंज़ कहा, ये अमरीका का इख्तियार है कि वो तय करे कि ईरान के पास जौहरी तनसीबात हो या ना हो। ट्रंप खुद को मुआहदा करने वाला शख्स कहते हैं, लेकिन अगर कोई मुआहदा दबाव धमकी और पहले से तय शुदा नताइज के साथ हो तो वो मुआहदा नहीं बल्कि मुसल्लत करदा जबर है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच के पहले रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन्स बना लिए। सऊद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन्स बनाकर विकेट पर मौजूद। बाबर आजम एक बार फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम, 16 रन्स बनाकर आउट हुए। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरियां, शान मसूद 87, अब्दुल्ला शफीक 57, इमामुल हक 17, मोहम्मद रिजवान 19 रन्स बनाकर आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से साइमन हार्मर और केशफ महाराज ने 2-2 और गागिसुर अबादा ने 1 विकेट हासिल की।